नेपोटिज्म वाला मामला था एकदम। पूरा का पूरा नेपोटिज्म का मामला है, पूरा पूरा कुरान नेपोटिज्म से भरा पड़ा है। मेरा ख्याल सूरह निसा के आयत नंबर 64 या 65 है, वहां पे जो ये इसका हवाला यानी कि ये कुरान की आयत है इस पे जो मैं बात कर रहा हूँ। जी मंतकी अनजान साहब अनम्यूट कर ले। जी शुक्रिया शुक्रिया साहिब साहब। छोटी सी, बस आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1-2 मिनट में ही। अगर आप सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2662C स्क्रीन पे ले आए तो फिर उस पर आप बात भी कीजिएगा और मैं अपनी भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। सही मुस्लिम 2C 2662C। सी साथ में है जी। अच्छा, ये वो हजरत आयशा वाली होगी ना हदीस। जी जी, वो छोटे बच्चे वाली पैराडाइज का हाँ जो हाँ, बर्ड सही है बात, उस तरह। सही जी, बात है, ये है ना। ये कहा जा रहा है कि अंसार का एक बच्चा जो है ना वो वफात पा गया था और नबी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी, नबी को जनाजे के लिए कि फ्यूनरल लीड करने के लिए बुलाया गया और साथ में हजरत आयशा ने फरमाया कि खुशी की बात यह है कि ये बच्चा छोटा है, जन्नत के परिंदों में से एक परिंदा है, तो अल्लाह ने इसको बख्शा होगा। तो हाँ, उस बच्चे उसके बारे में भी नबी ने फरमाया कि हजरत आयशा आप कैसे ये कह सकती हैं, ये तो जब उस वक्त फैसले हो जाते हैं जब बच्चा यानी कि बाप के लॉयन में होता है, जब यानी कि समझ रहे हैं ना जिस जगह की बात हो रही। फोटो तो में। ये आप ऐसा ना कहिए कि ये जन्नत में जाएगा अंसार, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि अंसार का बच्चा जो था वो अंसार का था। For a funeral prayer of a child of the Ansar, I say, Messenger of Allah, there's a happiness for this child who is a bird from the birds of paradise. For for it's committed no sin, now has he reached the age when one can commit sin. He said, Aisha, peradventure, it's may be otherwise. बात दूसरी हो सकती है, जन्नत में नहीं जा सकता है। तो क्योंकि अल्लाह ने उसके बहुत पहले फैसले कर दिए हैं कि कौन जन्नत में जाएगा। बात यहाँ पे क्या हो रही है कि अंसार के साथ जो इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी रवैया रखा था वो बहुत वाज़ेह है हर जगह, कुरान में भी और हदीस में भी। जबकि अपने बच्चे को यानी कि अपने नवासा जो 55 साल की उम्र में कत्ल होता है या वफात पाता है, उसको जन्नत के नौजवानों का सरदार बताता है पहले से, और दूसरे के छोटी उम्र में जो बच्चा मरा है उसको भी शुकूक और शुबात का जो ना इजहार कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि ये जन्नत में जाए। बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल तो सही फरमाया ये आपने। सिर्फ एक जगह पे ऐसा नहीं, 50 जगह पे इनके जो दूसरों के साथ बुरा सलूक या जो जो 10 के 10 अशरा मुबशरा हैं, सारे कुरैश के अपने रिश्तेदार, मामू का बेटा और चाचा का बेटा, दामाद और ससुर और ये सारे, न इन्होंने अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जो तकलीफें बर्दाश्त की उन्होंने उसको जन्नत की बशारत दी, न बिलाल को दी, न यासर सुमैया जो हैं जो कत्ल हो गए थे उनको भी बशारत नहीं मिली। किसी अंसारी का नाम इसमें शामिल नहीं है। तो हमारे दोस्तों को ये बात में समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसा यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी रवैया उन्होंने क्यों रखा दूसरों के साथ। और यहाँ तक कि जब मदीना से ये लोग आए तो सॉरी मक्का से ये लोग आए तो मदीना में अंसारियों को इनका भाई बना दिया गया, तो उनकी जायदाद, और यहाँ तक कि खवातीन की बात होती है कि जिनकी 2 बीवियां थी तो उन्होंने एक ऑफर कर दी, मशहूर बात है। तो इन्होंने एक ऑफर कर दी, जमीनें भी आधी तकसीम हो गई। जब इनके पास दौलत आई तो फिर उनके लिए सूरह हशर के आयत नंबर 6 नाजिल फरमा दी कि भाई ये इस पे आप लोग ने घोड़े नहीं दौड़ाए हैं और न आपने इस पे तलवार चलाई है, लिहाजा ये हमारी है, जो भी चीजें हैं हमारी और हम आपस में बांटेंगे।
تو محاصرہ تو انصاریوں نے کیا ان کو یہودیوں کے خلاف، یعنی کہ ان کو مجبور کیا 1 مہینے تک، پھر وہ نیچے اترے، اور جب مال ہاتھ آیا تو ان سے کچھ اور کہا گیا۔ تو صرف اتنی سی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ کفار کے بچے، اگر ان کے رشتہ دار نہ تھے کوئی، ان کو بھی یہ سہولت حاصل نہیں تھی کہ وہ جنت جا سکے یا بخشے جا سکے۔ نیپوٹزم والا معاملہ تھا ایک دم، پورا کا پورا نیپوٹزم کا معاملہ ہے، پورا قرآن نیپوٹزم سے بھرا پڑا ہے۔ میرا خیال سورہ نساء کے ایت نمبر 64 یا 65 ہے، وہاں پہ جو اس کا جو پوپیزاد زبیر ابن عوام کھیتوں کو پانی دے رہا تھا، اس کا کچھ انصاریوں کے ساتھ اس پہ تھوڑا اختلاف ہو گیا۔ انصاری نے شکایت کی نبی کو اور کہا کہ شاید آپ تو اپنے پوپیزاد کی حمایت کر رہے ہیں، تو پھر اپنے پوپیزاد سے غصے سے کہا کہ بھئی اس کو دو ہی نہیں، بس اپنا پانی دو اپنے کھیت کو اور پھر جانے دو۔ یہ اس کا حوالہ یعنی کہ یہ قرآن کی آیت ہے اس پہ جو میں بات کر رہا ہوں۔ جی تو دیکھیں تو بس ہر جگہ دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مرے جیے، بس ان کو کوئی کچھ فرق نہیں نہیں ہونا پڑتا چاہیے۔ اس سے۔ جی جی نہیں، صحیح، آپ نے ایک دم صحیح فرمایا ہے کہ یہ پورا کلٹ جو ہے وہ ایسے شخص کا بنایا ہوا ہے جن کے اندر لوگوں کے لیے کوئی محبت اور کچھ اس طریقے کا معاملہ نہیں تھا، اپنا نہیں، فائدہ بالکل کوئی رحم نہیں جہاں، تھا دوسروں کے لیے، بالکل نہیں، جی، بالکل نہیں، کسی جہاں اپنا صورت کسی فائدہ جس سٹیج میں پہ بھی دکھا نہیں، اس حساب سے کام کرتے تھے۔ کسی زندگی کی کسی ایک موقع ایک مرحلے پہ بھی ایسا کبھی انہوں نے نہیں دکھائی دیا کہ ناشنا لوگوں کو یا جو ان کے قریبی نہیں ہے ان کے ساتھ کبھی انہوں نے کوئی رحم دلی دکھائی ہو۔ جو بھی رہا، جب مکہ کی جو بات ہو رہی انہوں نے سب کو معاف کر دیا، تو بھئی اپنوں کو معاف کر دیا، اس پہ تو آیت موجود ہے سارے قرآن کے کہ جاؤ تم لوگ فری ہو آج، کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن دوسروں کے لیے عجیب عجیب قسم کے سخت الفاظ کے ابھی تو اگر چھوٹ بھی گئے تو آگے جا کر تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ منطقی انجام جی صاحب، شکریہ، بڑے زمانے بعد آئے، اچھا لگا آپ کی بات سن کے۔ تھینک یو، شکریہ، تھینک یو۔